أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत मदनी है। इसमें 31 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद्दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नत्फ़तिन अमशाजिन नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिल-काफिरीन सलासिला वअग़लाला वसईरा। इन्नल अब्रार यशरबूना मिन कासिन कान मिज़ाजुहा कफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़द्दिलूनहा तफ़्दीला। यूफ़ूना बिन-नज़्र ويخافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير وقوارير من فضة قدروها تقديرا ويصفون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. علينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتم وصفتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وظلوا
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنما نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قليلا إن هؤلاء تحبون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم شديدا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما من يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمين ثم آمين उनतीस पारा है सूरज देवहर की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला अपनी वारदा हमें कबूल और मंजूर करे और अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए और जो मंदी इसकी तिलावत सुने अल्लाह ताला उनके घरों में जरूर करम फरमाए और खुशियाँ दी और अल्लाह ताला उनकी जय मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।